एक अच्छा शॉट वहां पर देखना चाहिए। हम जॉन्टी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, जितनी भी तारीफ करे कम है। आसानी से 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। एक अच्छा शॉट वहां पर देखना चाहिए, अंपायर का इशारा, 4 रन। एक अच्छा शॉट वहां पर देखना चाहिए, 6। मैं पहले ही बोल चुका हूं, इमरान बिली बहुत बड़े विकेटर है। 2 ओवर से स्ट्राइक इश नहीं मिला उनको, थोड़ा वहां ಪಾನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ರನ್ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಓಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2ನೇ ಸತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಹೊರಗಡೆ. 6 ರನ್ಗಳು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 43, 17 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ.